Zdravo svima i dobrodošli u još jedan naš novi video. U izdanju pokazujem kako izgleda stan za iznajmljivanje u Kanadi. Ovog puta je jednosoban stan i malo ćemo zajedno da prođemo kroz ovaj stan, pošto ga ja trenutno čistim za izdavanje posle renovacije. I eto, malo ćemo da popričamo o tome i nadam se da ćete se dopasti ovaj video. Idemo. Krivo mi što nisam snimila ranije kako je izgledalo. Možda ću da imam neke slike, pa ću da vam ubacim i snimam kad je mrak, baš bez veze. Ova kuhinja nije ništa renovirana, na primjer samo je okrečena i nov šporet je tu. Evo sad ću da vam pokažem kako izgledaju šporeti ovde, jer meni je to na primjer bilo čudno kad sam došla, kod nas su samo one ploče. Ja sam kad sam došla mislila sam da je ovo gas. Kako ovako izgleda. Ovo vam se izvlači. Pravo ga izvuče. Evo ga. Ovo ne bi trebalo da se nešto preterano riba ovde. Kako vam se, na primjer, nešto iskipi, prospili masno. Ovo bi trebalo eventualno da se obriše sa krpom i da pustite da izgori. Mada ja sam probala i da operem, nije ništa. Ovo su kao ti tanjiri. S tim što u ovim, evo pršina, s tim što u Dollarami, na primjer, imate da kupite kao od aluminijum, to su baš specijalno napravljeni za ovakve šporete. Aluminijumski kao tanjirići koje možete da menjate ako krene da se prlja čisto ovo da ne bi morali da grebete ili ako nešto zagori, tako da to je, na primjer, simpatično. Što se tiče ovakvih šporeta. I sad ću vam pokažem još kako to izgleda. Znači dole opet možete da čistite. Evo sad ću vam pokazati. Ovde se klikne i ovde se klikne. Evo samo sekund. Sad su mi potrebne 2 ruke. I sad ovo se povuče. I da možete da očistite ovo ako tu krene da, evo je prašina od krečenja. To se očisti ako je nešto prekipelo, izgorelo i tako dalje. I to tako izgleda. Sad ću ovo da vratim. Tako da, čekaj da li ima svetlo. Evo ga. Pošto ajde, ovo je nov. Pa je lepše da vam pokažem kad je nov. Znači nema ni ventilator, nema ništa, znači imam samo gornji i donji grejač. Ja imam ovakav isti šporet. S tim što mene nervira kod ovih šporeta, mislim ovo su jeftini šporeti, ne znam sada da li koštaju oko, slagaću vas, negde oko $400-500, da kažem da je ovakav šporet. I ja sam sad uključila svetlo, ali ako hoću da koristim rernu, znači ovo je donji grejač i ovo je gornji grejač, znači posebno pečem od ozdo, pa onda kad prođe neko vreme mora da proverim i onda pečem od ozgo. Tako da mi to malo smara, ne sviđa mi se to, ali eto, tako izgleda. Kako vam se ovo čini? Ja trenutno u renovaciji, odnosno neko se useljava već danas i žao mi što vam nisam, kažem, snimala ceo proces. Bila sam zaista u guži, Nova godina i useljenje, iseljenje i tako dalje. Danas je prvi, vjerojatno ćete vidjeti vi kasnije ovaj video. Evo, znači, u kuhinji ima protivpožarni aparat. Ne mora da znači da svaki stan za iznajmljivanje ima ovako nešto. Trenutno je ovde ovako. Uglavnom imaju i u hodnicima zgrade. Sad, ovo je najjednostavniji vid iznajmljivanja. Znači, ovde nemate apsolutno ništa. Zato su ovde, na primjer, stanovi u mojoj zgradi generalno. Zgrada je iz 1955. godine. Znači, mnogo je stara po meni. Mislim, u zgradu u kojoj sam ja odrasla u Beogradu je iz 1970 neke, tako nešto.
Tako da meni ok, nastavljamo dalje. Znači ovdje ima samo frižider i šporet. Znači nemate mikrotalasnu, nemate mašinu za sudove, što ja, na primjer, sanjam svaku noć da imam mašinu za sudove. Ja sam u Beogradu imala mašinu za sudove. Ali eto, i to je u principu to. Sad u dnevnim sobama vidite da je ovdje mrak. Po starom nekom sistemu, sad se to, kada se nove gradnje, sad to imaju, znači vidite da ovdje nema luster. Tako da, nekada se to tako gradilo i tako je bilo projektovano, mislim, da na utičnici, ovo je za svetlo, a ova druga, kao ništa se ne dešava, u stvari. Ovaj ovdje prekidač je spojen sa onom tamo utičnicom, jer, na primjer, kad ulazite u stan, vi sad, na primjer, ovdje imate lampu koja ima na prekidač, ali prosto je upaljena, da kažemo, i ulazite u stan i vi direktno palite svetlo u dnevnoj sobi, čisto eto da vam se osvetli, ili u hodniku, naravno. Ovo je jednosoban stan, tako se kaže ovdje, jer dnevna soba se ne podrazumeva sobom za spavanje. I ovdje ima kao neka otvorena prostorija za kao garderober, nema nikakvih vrata ni ništa. Kupatilo je tu, ovo se zove kao linen, kao ormar za posteljinu, peškire i to. Još uvijek se osjeća na kreč, što biste rekli. I ovo je jedna velika zaista spavaća soba. I ovdje je ormar, koji je zaista ogroman. Šta je to? Imam nešto ovdje gore. Ok. Znači, baš je možete se uđi unutra. Znači, tako da na meni je samo da uzem da očistim. Ovo treba da dođu da završe. Nisu stigli, pošto su bili praznici. Da odnesem đubre i da prebrišemo ovu prašinu. U principu to je to. Ovaj parket je urađen, kao što sam rekla. Bacit ću vam sliku kako je izgledalo ranije. U stvari bio je ovdje tepih, pa su skinuli tepih, pa su uradili parket. I ovo je neki novi sistem, kao nije baš onaj jak lak, nego je kao mat. I ne osjeća se vjerojatno to akrilno nešto, i ne osjeća se miris, pošto obično kad su radili ranije, apsolutno cela zgrada se osjeća na rađenje parketa. Eto, napravila sam ovako jedan mali vodič za jednosoban stan i meni se čini da ovako ovaj stan prilično veliki za jednosoban stan, i ovaj jednosoban stan trenutno je, što se kaže na marketu, 1160, ne, 1050, izvinjavam se, $1050, gde je uključeno grejanje i gde je uključena voda. Eto, i vi sami uzimate vaš internet, plaćate struju koliko trošite, i to je to. Ovdje treba da se stave nove, što mi kažemo, roletne ili blinds, venecijaneri, pošto su se pokidali, i po novom sistemu ne bi smeli da imaju ove kanape, jer je to nije health, nije kao, ne health, nego safety, nije zbog bezbednosti nije dozvoljeno. Znači mogu da budu samo ovako, da se samo povuku gore i dole, znači nemaju te kanape, drugačiji mehanizam, zato što deca mogu da se zabave na ove kanape. I na primjer, ne znam da li ima na ovom stanu, ima, i nismo skinuli, tako da ću to morati da vidim sa ofisom. Na primjer, ovo je zabranjeno. Ovo je zabranjeno inače u stanovima koji se iznajmljuju.
Ovde je vratno bila neka pa smo mi skinuli, pa onda stanar kad uđe on stavi sam. Ne možemo da mu kažemo da skine, ali smo mi ovo trebali sada da skinemo. Jer, na primjer, wellness check. Wellness check znači ako, na primjer, ne znam, sad ovde živi, na primjer, neka baka i deka. Čekaj da se malo ja. I sad, ovde, na primjer, živi neka baka i deka, na primjer. I sad, oni se najavljaju na telefon i treba, uglavnom se pozove policija, na primjer, da se uradi wellness check. Prosto da vidi da li je neko u redu, da li je sve okej, znači nije sad da se pozove policija kao da se nešto dešava, kao neki hitni slučaj. I sad ako je taj neko koji je u stanu zaključao vrata na lanac, onda oni moraju ili da obijaju vrata ili da seku to i tako dalje. Znači to ne bi smjelo da bude po tim nekim zakonima, ali opet kažem, ne možemo da kažemo stanarima da to skinu, kažemo im ne može ili tako da, eto sad ću da vidim što ćemo dalje, mislim nisam vratila pažnju. Tako da sam ja tu kao neki, ne mogu kažem supervizor, kad se završe svi ovi radovi, pre nego što se neko usiri, ja proveram da li je sve okej, slikam šta mislim da je trebalo još nešto se uradi, naprimjer sad sam vidjela na primjer oko ovih, ću vam pokažem, ovo još nisam očistila, prljavo je, mislim vidite pršinu i sve, znači na primjer ovo ovde ne bi smjelo da bude otvoreno, znači to treba da bude da zatvore. Naprimjer, videla sam da nisu stavili, to se zove, za vrata da ne bi udarilo u zid. Kao što vidite, nije nešto sad ovo kao wow, ali eto, meni je ovo super za ljude koji dolaze prvi put i nešto jeftino i da skupe pare, meni je ovo sasvim pristojno i normalno. Kao što sam videla da ovde isto fali taj door stopper, za stop vrata, da se ne bi oštetili zidovi. Evo već je krenuo, evo vidite. Znači to ne sme nikako. Znači ja sam tu kao da vidim šta su se zaboravili. Naprimjer ovo ovde isto treba da dođu i da popune, da bude ovako. I ovo da poprave. Tako neke stvari, sitnice, ja sam tu da im skrenem pažnju, jer mastori kad krenem da rade, nije to. Evo i ovde fali taj door stopper, mada ja ne znam koliko je, ne može. Vrata se ne otvaraju zbog parketa, ovoga, linoleuma. Tako da eto, ne znam kako vam se ovo sve čini. Mislim, primetili ste da se stanovi iznajmljuju potpuno prazni. Eto, to je, na primjer, što je ovako ovde, kad iznajmljujete faktički preko agencije. Eto. Ovo ovde je termostat za grejanje. Tu podešavate temperaturu koje hoćete da budete u vašem stanu. Ja sam taj koji uključuje grejanje i isključuje grejanje za celu zgradu. Tako da svaka prostorija, znači spavaća, kupatilo, kuhinja i dnevna soba, one imaju radijatore. Evo ovako izgleda kupatilo. Jedino ovde što nisu renovirali jeste svetlo ovo. I renovacija je bila, znači, novi patos, kabinet, novo svetlo. Sad trebam ja da operem toalet i kadu posle renovacije, pošto je žuta tamo i ovde sve od farbe. I ovdje ima ovako kao neke poličice. I to je to. Uglavnom je grejanje na vruću vodu. I jeste ovdje ima prozor, ali namaknete ove venecijanere, što se ovdje kažu blinds. I to je to. Znam da će da bude nekih pitanja, a gde je mašina za veš i za sušenje veša. Ovde su obaveze mašine za sušenje veša zbog vlage, pogotovo zima i sve, da ne možete, ovdje inače je zabranjeno da sušite veš
to se zove hand drying, da sušite, da perete veš na ruke, da ga sušite kod kuće, u stanu. Tako da su mašine za sušenje veša obavezne. To se nalazi posebna prostorija u zgradi koju svi koriste. Naravno, ja vam samo pokazujem stan koji je generalno prosečan, prosto kada dođete u Kanadu ne mislite da se nešto bajno i sjajno. Naravno da ima i da postoji, postoji novo i da postoje mašine i za pranje veša i sušenje u stanu i za pranje sudova, da sve to ima, ali to sve i naravno i košta. Ovde, na primjer, meni što smeta što nema balkon, tako da neke zgrade imaju balkone, meni je to super. Tako da, ja mislim da sam otprilike sve rekla, ali ako nisam, reći ću vam u nekim sledećih videa. I naravno, ja vas pozivam da se subscribe-ujete na naš kanal kako bi vam izlazili videi koje ćemo praviti sve češće i češće, ja se nadam, sa nekim interesantnim temama iz našeg života, posla, škola i tako dalje. Tako da kliknite na subscribe, imate ono zvonce će vas napraviti obaveštenje da nam je prosto izašao novi video i gledamo se. Tako da, ja se sad odjavljujem, idem da počistim ovo što idem da počistim i da uselim stanara, da uradimo taj walkthrough se zove, da prođemo kroz stan, da on vidi, aha, ovo ovdje možda oštećeno, ili ne znam šta. I onda ja to se upisujem to se zove move-in report, znači kad se useljavate, taj papir, da kako je stanje, konkretno stanje, jer onda on kad izlazi da mi znamo da li je bilo neke promene i da kada imate taj security deposit, to sam rekla, depozit za stan, kada ste odobreni pola rente i sad, na primjer, nešto se ošteti, znači da je, na primjer, razbio ovo ogledalo, na primjer, bi mu se oduzelo od tog depozita ili bilo što da je, na primjer, oštetio njegovom krivicom, ali, na primjer, da postoji, kako bi se to objasnila, postoje neke stvari na koje neki naši, da kažem naši ljudi, setila sam se baš sad, sad ću to da vam ispričam. Ovo sve kako je katastrofa. Sad sam se setila. Imala sam zaista dosta i još uvijek imam, na primjer, neki ljudi koji su, da kažem, iz Evrope, konkretno mislim iz Ukrajine, i meni taj mentalitet je sasvim okej, pogotovo za stanare, ali neki od njih su došli možda i uplašeni ili ne znaju ili pak znaju pa se boje da kažu. Mislim, ne krivim apsolutno nikoga. Mislim, meni kao caretakeru ništa to ne smeta. Ali, na primjer, ne znam, zapušim se sudopera. I oni sami idu i pokušavaju da otpušavaju tu sudoperu. To ovde nije slučaj, znači ne radite to ništa sami, znači sve što nije vaš uzrok, mislim, ajde sudopera može da bude vaš uzrok, ali to možemo tek da vidimo kasnije. Da li je to vašom krivicom ili nije, ali ne dobijete nikakvu kaznu ili morate da platite, znači samo ako se dešava nekoliko puta, onda budete upozoreni da to više ne može tako i da ćete sledeći put da platite ili da platite taj treći, četvrti put. Tako da ne sve ništa se koristi, znači da uzimate to iz prodavnice. Tako da, na primjer, ne znam, crkne, sad ovaj šporet je nov, ja sam imala taj problem, imala sam potpuno nov šporet kad sam se selila 4 godine i crkli su mi sve 4 ringle, potpuno nov šporet. I pošto je bio nov garancija, pa dok su mi došli, pa su ustanovili, pa deo, pa dok to naruče, pa dok to stigne, ja sam 4 nedelje bila bez i jedne ringle. Rerna mi je radila, ali prosto ne možete bez ringle po meni. Tako da to je, na primer, ali niko tu nije kriv, tako da ljudi trebaju da zovu kada su stanari,
da kažu zapušila mi se sudopera, zapušila mi se kada, lavabo ili bilo šta, ili na primer nešto ne funkcioniše, na primer grenje ili bilo šta, to se zove direktno, ja zato tu i služim, da se zove i da se to reši. Mislim, ja sam, da kažemo, most između stanara i ofisa, gde oni dalje nastavljaju da koordiniraju i daju poslove, da li vodoinstalateru, da li, ne znam, električaru i tako dalje. Tako da ja šaljem na neki način nalog što treba da se uradi i onda sam tu kada me zovu, mora da me zovu jedan dan ranije, majstori, da bi ja obavestila stanara 24 sata unapred da će, na primjer, da dođe električar ili vodoinstalater, da oni znaju, čak i kada nisu kući, ja njima otvaram majstorima vrata, oni popravljaju što imaju, odlaze i to je to. Tako da to funkcioniše, znači retko je sada, primjer, da neko nešto uništio, imala sam ja tu priča, da je neko uništio nešto, ali kažem, to je baš to su neki drugačiji slučajevi. Ovako ja mislim, neki mi koji smo normalno savesni ljudi, mislim da bi trebali da zovemo. Eto, to je to. Imala sam, kažem, to je ono što sam stvari htjela da kažem, imala sam te stanare koji su pokušavali sami nešto da popravljaju, meni je to bilo simpatično, ali onda sam i ja objasnila, ako vi nešto onda tada pokvarite, razbijete ili, ne znam, pokušavat će da, na primjer, popravi slavinu, jer možda se razume i onda, na primjer, razbije tu, pokvari kompletno, znači sve te, ne znam šta sve, i onda bi bio kriv, jel tako, zato što je krenuo da se petlja oko toga, ovako samo pozove i nema šta da razmišlja, niti da misli da će to da plati kao neku uslugu. Tako da, eto, to je, na primjer, što sam htjela da podelim sa vama. Tako da, hvala vam što ste vidjeli ovaj video, nadam se da vam je bio interesantan. Ja inače planiram da vam napravim još nekoliko ovakvih videa ako ste zainteresovani, da napišite mi, zaista bi mi na primjer, napišite mi u komentar, može novi video vezan za stanove, imam neke planove da vam pokažem, imam neke stanove koji su baš u nekoj renovaciji, da vam pokažem kako izgleda, na primjer, dvosoban stan i tako dalje. Nisu ovako, na primjer, ovo je baš onako, po meni ovo kupatilo je super renovirano, pošto kažem da vam je stara zgrada, ali eto, da vam malo dam i da vam produbim neke informacije kako to izgleda, kako se iznajmljuje stan, šta trebate da gledate ako dolazite. Mislim, i da ne dolazite, to čisto vam je prosto interesantno, ja verujem da vidite kako to izgleda ovdje u Kanadi. Eto. Najvjerojatnije ću i Marka uključiti u ovaj video, pa ćete da vidite, pošto i on je jedan delom caretaker, resident manager, tako da ćemo da vidimo da vam dočaramo malo ovu našu zgradu i kako to sve ovdje funkcioniše kada, eto, iznajmljujete stan. I eto, do sljedećeg videa pišite u komentar da li pravim video, mada ja ću da ga pravim, pa sad. Ok, ćao se! I kako će izgleda posle. Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.